मैनेजर गोष्ठी मन आज हमार आदमी के राज का कौन शासन कराते आज उमान है डिसाइड करें बगान में हमारा आदिवासी ठंडा पानी खाई ना लेतरा पानी खाई उकर बाप करे अधिकार है के बोला तो है के हमार निजर अधिकार है के भाई ठंडा पानी खाबो गरम पानी फाकबो सेकार से आज से हम सिद्धांत लेखबो बागान के माटी एक डबला लेखबो ना पूरा बागान के लेखबो उटा हम डिसाइड करबो का हाल होय ना नाय सेलाई प्यारे भाईर बहिन मान ए बागान के माटी जे एक बिता एक इंचियो के खोनाय देबो कोनो आदिवासी যদি বাগান के माटी के बांधा दिवी बिची नागरा पिटाई पिटा रे आदमी मान होय ना नाय बोला होय ना नाय बागान के गाछ सुइक जाल हलो हमार आदि मान যদি কাটে জান জলাই খলে ম্যানেজারি হারামজাদা কা করেলা কেস ঠকেল होय ना নয় এখান তুহনিও এ ম্যানেজার কে কেস ঠকবা পারবা কি নাই পারবা কি নাই তোর বাপর মাটির উপরের গছটো আমি কাটা নাই আমার মাটি হয় বাগান আমার বাগান হয় বলে পারবা কি নাই আপনি ইয়াত চলাব আইছে অসমৰ মাটি হয় আমি অসমৰ মানুহ হয় আর অসমৰ মাটি লোয়ার আপনার অধিকার নয় আপনি ইয়ার মানুষ নয় হয় না ম্যানেজার 4 বছর 5 বছর খব হলে খব 8 বছর চালাল উকার পেছে তো ভাগেন নাই लेकिन आय को एकदम साहब सम्मान कारक में सम्मान करबा जेखान उत्पाद करे गुरु मात देबा होय ना पारबानो नाय आगे के आदमी मान लिखे तो सहाय पाले एकदम साइकिल से नाम जात रहे काट गुड़ा এখন गिरात रहे ওটা সম্মান নাই লাগে ওকে সম্মান দিতে তো আঠু ভাঙি হলে ওটা সম্মান লাগে নাকি সেলাই ওই রকম সম্মান নাই আগে কাগরাত ভাই ম্যানেজার के देखे के नहीं पर भाई माने नहीं देख पाए होय सर बिया कहले होय सर फल कहले होय सर वो दिन गेला कि नहीं आज बिरसा मुंडा जुदी भारत स्वाधीन कारक में पहला स्टेप ले लाई सिद्धू का पहला स्टेप ले लाई तिलका माझी जुदी पहले स्टेप ले लाई तो यहाँ हमें सम्मान पाइक लगी कि नहीं बोला पाइक लगी कि नहीं ए यहाँ आसाम में भी इसनो है ढेर आदमी मान इसका में कहे ना हम निके ए आदिवासी बिलक तो खमर न होय तो त्या हले कौन होय रे कौन होय আমাক বুঝাই দে খালি কই দিলে মানিম নাকি আমি হে অসমৰ খেলেন জিয়া কাহাতে মানবই তোর দাড়ি চলি পকি সে কোর পরা হাইছিটো আমাক বুঝাই দিবা লাগব এনে কই দিলে মানিম এখনো বি কাইজান মানাই হুলুস্তুর করা থাই আদিবাসী কে এসটি দিব না লাগে কিবা দিব না লাগে আমি কোনবা নতুন মানুহক এসটি দি বলি কইছো নেকি কাই কিবা প্রমাণ আছে কোনো প্রমাণ নাই আমি ইচ্ছা করলে তো ল্যান্ডে খুঁজব লাগে खोजेक लगी कि नहीं लैंड खुजी साला भीख मांगा मन हमारे माटी के ठाई ठुका कर लुटा था और उमन के बोले हमी बाधा करी उमन के दाबी में कोनो दिन बाधा करिल हमनी करिला कोनो दिन নাই এখনো ভাই মন্ডল অফিস में जाबा ढेर हमारे आदिवासी के माटी के लूट पाट को नाम जारी कर कोन बाइटा है साला फकड़ दास और नीचे के कहा भाई खेलेन जिया मानबा व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया बोले हु आर द इंडिजिनियस की लगे वो इंडिजिनियस का हमनी बनाई ली निकी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ওটা हमनी न হয় उकर प्रमाण है पत्र है होय ना नय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज दे द आदिवासीज आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द इंडिया तो इते को অসমে ভারত বনাইছে না ভারতে অসম বনাইছে কক না হ্যাঁ অসম তো ভারতত আছে না অসমত ভারত আছে কক भारत में ही आसाम है आए ना नहीं तो ये माटी हमार लगे ना नहीं एखान बताओ ना कौन आदमी हिया माटी से जन्म हो बताओ क्यों माटी से जन्म हो है ना क्यों सोरक से टापिक है और हम के बोल पाए हम हिया करना लाए ये फकरदास ब्रिटिश 4 से 5 जन आदमी के बागान में आंजला बिल्कुल सबके हिया इन्हें बोले मानबा सेकार से जे गायक मान हम तो आई गली रे चा बागान में काम करे बिल्कुल गाना बनाने थापड़ देबा होय ना बोला होय ना हमें कहाँ से अवल आदमी ना लगी हम हिया कर लगी हिस्ट्री में सफा लिखा है बरंजी में सफा लिखा है साला बामुन बिलाक कुनबा दुम बिलाक तो साला धर्म प्रचार करबा आइले तिताले ते केनके खेलेन जा होल यार उमान धाराम प्रचार कार्य काय में যদি মান খেলিনজিয়া হয় পারে আমি তো মাটি से जोड़ल जाइत लगी जंगल से जोड़ल जाइत लगी पानी से जोड़ल जाइत लगी हम हिया कर खेलिनजिया लगी न लगी कि नहीं एखान से যদি কেউ पेपर मीडिया में हमनी के उल्टा पुल्टा कहा पाए उकर जवाब हमियो देबो का कहल होय न নাই কারো বাপর মাটিতে আমি ঘর বানাই থাকা নাই হয় না নহয় কেকরো ঘরে বাই ঠিক কারো ঘর জমাইও ন হয় আমি হয় না নহয়
আমি যদি হিষ্ট্রি পঢ়িম হয়তো কোনোবা মানুহ ইয়াত ঘৰ জোৱাইহে আহিছে, হয়তো সিহঁতৰ আমি মামাহে হয়, কাৰণ আমাৰ বিটি বাহিনীবিলাকক বিয়া কৰিছে। কি ঠিক, যুদ্ধ কৰি ইয়াত সোমালে মাইকীটো লৈ অহা নাছিল না? যুদ্ধ কৰি সোমালে মোটাবিলাকেই সোমালে, আৰ্মি হৈ পেলাই মোটাবিলাকেই সোমালে, মাইকী ক'ত পালে তেতিয়াহ'লে? তেতিয়াহ'লে আমাৰ দিদি বাহিনীকে বিয়া কৰিলে তেতিয়াহ'লে আমি মামা হয় না নহয়? হা, আমার दीदी बहन के शादी कर कौन जनरेशन बना रहा है, और मन का हम निकर जामाई नहीं है भाई के कर भाटू हो भाई, और उकर पे हम निके बोल भाई ये तो बागानोत काम करबो करने आसिल। अरे हिस्ट्री में लिखा है के माना है बर्मा देश से, के माना है थाईलैंड से, के माना है मंगोल सम्राट से, হয় না নয়? इतो আমি কোয়া নাই, বুরুনজিয়ে কয়, হয় না নয় রেজমান? উকার পেছে কাইসান हम निके कहा पाए रे ইয়াত হেতে বাগানত কাম করবা আনছিল। তেতিয়াহ'লে যদি ইয়াত মানুহ আছিল তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বাগান হ'ল কওক, কোনকা হ'ল? আৰু এইটো কওক না ইয়াত মানুহেই নাছিল, তেতিয়া অসম নামো নাছিল, তেতিয়া বেলেগ নাম আছিল। আহোমবিলাক আহি পেলাই তই আপাৰ আছামত দখল কৰিল, সেইবিলাক গোটাই অসমটো সিহঁতৰ হয় নেকি? हिस्ट्री में যদি पढ़बो हिस्ट्री तर्क करे लगी कि नहीं? से हिसाब से बे ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या कहल? आज যদি श्रीरामपुर से उदिके যদি हमने के आदमी ट्राइबल और इधर आदमी का है ट्राइबल নহয়, আমার সাঁওতাল परगना रहे गोसाई गांव में क्यों তেতিয়াহলে উঠাই দিব লাগে কক? কিয়? তার মানে আমার আদিবাসী মাটিবিলাক লুটপাট কৰি কৰি আপোনালোকে কি অটোনমাস কাউন্সিল বনাব? এটুই ধান্দা নেকি? এটু কি আমি সমর্থন করেন? করবে? আরে আপনালোকে ল্যান্ড বনায় অটোনমাস কাউন্সিল বনায় বনাক, আমার কব লাগা একো নাই, কিন্তু নিজের মাটিত বনাক না, আমার মাটিত নহয়। কাকাহাল হই না নাই? সেকারলাই আমিও স্টান দেখ লাগে আমিও খাড়া হবই পারবই কি নাই বলা? আজি আমাক বাধ্য নকৰাব রাস্তা তোলাব কারণে। আদিবাসী বিলাক যদি রাস্তা তোলাই নহয়, এক মাহ ভাত না খালেও যুদ্ধ করব পারে আমার মানুষ। কিয় জানে? আমার মানুষ যে মাটি সাটি ঠান্ডা পানি খাইও থাকবা পারে, হয় না নহয়? কান্দা সান্দা খাই করে রাখতে পারেন, পারেন কি নাই? চারাই চারাই চুটিয়া চুটিয়া পড়াই কোনো খাই পারিল আপনি। সেলাই আমাক বাধ্য নকৰাব যুদ্ধ করব কারণে। আমি যুদ্ধ করা মানুষই নহয়, আদিবাসী বিলাক শান্তি প্ৰিয় মানুহে হয়, হয় না নহয়? অসম সরকার ভারত সরকার বুঝি পাওক, এই ডেমোক্রেসি সিস্টেম আমার আদিবাসী জাতিক বুঝাবই লাভ নাই। আমি অলরেডি ডেমোক্রেসি এই সিস্টেমটো কেনে ফলো আপ করব লাগে আমি জানোই, গতিকে আমাক ডেমোক্রেসি বুঝাব দরকার নাই। আমি ডেমোক্রেসি হিসাবতে আন্দোলন কৰি আছো, কিন্তু সরকার আপনিহে বুড়বক বুঝি নাপায়, হয় না নয়? বারে বার আমি এসটি খুঁজিলা উরাং মুন্ডা সান্তাল খাড়িয়া উড়িয়া সাওরা আদিবাসী আর হুয়াই জেলা চা জনগোষ্ঠী কানা শুক্রা বিলাক চা জনগোষ্ঠী আমি লিখছো নাকি? আমি লিখছো নিজে মান লিখি এখনো বে কাকা আওয়াতে চা জনগোষ্ঠী চা জনগোষ্ঠী। এই চা গোছৰ পৰা কিবা গোষ্ঠী জন্ম হয় নেকি রে? তেতিয়াহ'লে কালি আনারস গোষ্ঠী জন্ম হব, কালি পরশু ধান জাতীয় জন্ম হব, তেতিয়াহ'লে সবক এসটি দি থাক। আমার দায় নাকি তেতিয়াহ'লে? আমার দায় লাগে? সরকারের দায়। কানা শুক্রা আর্জিয়া একো না জানে, কিহর আর্জিয়া হয় তেতিয়াহ'লে? ট্রাইবেল কমিশনার কি কানা শুক্রা নাকি? আহি পেলাই দেখা নাই নাকি উৰাং মুন্ডা বিলাকক? এইরকম ভুল নিজে মান কারবাই আর আমাক কব আদিবাসী বিলাকর ক্রাইটেরিয়া নাই এসটি পাবা কারণে। তোর বাপর আছে তেতিয়াহ'লে বুঝাই দে আমাক। এসটি কোনে পায় বলে বিরাট দুখিয়া মানুহ বিলাক, তেতিয়াহ'লে কি আদিবাসী বিলাক কি কাৰ্ডৰ প্ৰতি নেকি অসমৰ? এই বাগানৰ মেনেজাৰ বলে কি আমাৰ এই লাকড়া মুন্ডা উড়িয়া বিলাকে হয় নাকি মালিক? আমার মানুষ তো আপনালোকে লেবার কোয়ার্টারত হয় আর আপনালোকে স্টাফ কোয়ার্টার সারা চরচরো বিলাক। आज इतना बगरा मोर देन 850 टी गार्डन में सबसे दुखिया आदिवासी क्या है? हमारा आदिवासी है ना नॉय? उरंग मुंडा संताल खड़िया उड़िया सावरा लोहरा ठीक बड़े हमें तो दुखिया लगी। इखे जो दिख नहीं पाता है तो इमन काना शुक्रा लगाए नहीं बोला और बोले एसटी के पाई सबसे दुखिया शेरनी अनएडुकेटेड माने अनपढ़, तार माने हमारा आदिवासी मन का सब बीए में पास करा लोगे का एडुकेशनली हमें पिकवर्ड, চেহারা পাতিও তো বেগওয়াট, নাক সাক চেপটা চেপি কালা সালা হয় না নহয়? তো তার কারণে ক্রাইটেরিয়া এসটি দিব কারণে আর কি লাগে? তার কারণে তো এসটি দিয়ে না। এসটি কিও দিয়ে? যে জীবলাক দুঃখিয়া শ্রেণীর মানুষ ডেভেলপ হওয়ার কারণে এসটি লাগে। ডেভেলপ করার কারণে সরকার সিদ্ধান্ত লয়। তাহলে সরকার কি চাই সিদ্ধান্ত করে রে? কি চাই? কি আমি ভারতের মানুষ নহয় নাকি? অসমের মানুষ নহয় নাকি? যদি নহয় আমাকে স্পষ্ট করক, স্পষ্ট করক যে এই আদিবাসী বিলাক অসমৰ নহয় ভারতৰ নহয় বুলি কক। দম আছে যদি কক, হয় না নহয়?
আমিও দেখাই দিম কোন যিবিলাকে কয় সেইটো কোন দেশৰ পৰা আহিছিল সেইটো আমি ওলাই দিম কাকা হাল DNA টেষ্ট কৰাম এইবিলাক মানুহৰ যিবিলাক মানুহে আমাক বিদেশী বনাব খুজি আছে সিহঁতৰো DNA টেষ্ট কৰা হওক যিবিলাক ভুকিলে নহব কৰ মানুহ হয় থাইলেণ্ডৰ হয় না বাৰ্মাৰ হয় কাকা হাল হয় না নহয় আমাক একলা ক'লে আমি নামানো খাতিৰ বাতিৰ নাই প্ৰুফ লাগিব যদি সঁচাই আমি ভাৰতৰ মানুহ নহয় আপোনালোকে যি ঠাই কৰক হয় না নহয় লাগলে আমি গোটাই জিন্দাগী চাকৰ কৰিম যদি আমি ভাৰতৰে নাগৰিক হয় তেতিয়া কি কৰিবি আপুনি কওক তেতিয়া কি হ'ব এই অলপ ভাবি চাব লাগিব গতিকে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ চিন্তা কৰক আমি শান্তিপ্ৰৱে আমি এছটি খুজি আছো কালি যদি আপোনালোকে আমাক শয়তান বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কাগজ চিনি নাপাম কাকা হাল হয় না নাই কেখো চিন নাই পাবই আমি কেখো চিন নাই পাবই জন দিন আমি পাগলা হয়ে যাবই নি আনিয়া গুরু নিয়ার কেখে ঢুসবই পাতা নাই সেকারছে আদিবাসী জাতকে নাই রাগুয়া কে ঠান্ডা মুন্ডা আদিবাসী বাসি ভাত খাইকো না হেন ইমানকে গরম নাই করুয়া কাগাল সেলাই এখান আমি গরম হওয়াতে সরকার চিনপা বুঝপা আর ছোটা মোষ্ট বস্তু হে খুঁজি एसटी जोनटा निके हमारे अधिकार लगे जोनटा निके भारत के संविधान में ऑलरेडी वी आर एसटी ओके खोजी আর কোন নতুন বস্তু নাই খুঁজি ওকার নানাকের ভরালকের পয়সাও নাই খুঁজি তো উমা তো আমার মাটি के लुटे ধান্দা আমি प्रोटेक्टेड क्लास हिसाब में हमार माटी के मान दखल करा था उगला के करले से नहीं हुई सेलाई प्यारे भाई और बहन मान हमनी के जोनटा अधिकार के पाक लाई लागी ओकर लाई लागते जाबई हमी हमार अधिकार के पाक के खातिर में हमें कोनो जनगोष्ठी के कोनो दिन हमें टारगेट नहीं करी और नहीं करबई हमें कोनो जनगोष्ठी के लोग हमें काजिया लागे नहीं खोजेल और नहीं काजिया लागबो एकदम स्पष्ट कथा निजर अधिकार আছে निजर अधिकार কানে হাতে হালো করব পারে একো আপত্তি নাই হেতক আমি সমর্থন করিম কিন্তু নিজর প্রাপ্যর সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্র যদি আমাক টার্গেট করি লয় তেতিয়াহলে তাত কম্প্রোমাইজ নহব কাগাল 23 ডিসেম্বর নিচিনা যদি আমার মানুহক মারে তেতিয়াহলে কম্প্রোমাইজ নহব কাগাল আমার মানুহক মারলেহে আপনার দাবি পূরণ হব নাকি তার মানে আমার মানুহক মারলে যদি আমার আপনাদের দাবি পূরণ হয় তেতিয়াহলে আমার ল্যান্ডও আমারই হয় কাগাল हमने के आदमी के गुलियाले मन कर पूरा नहीं नोका सेलाई प्यारे भाई बहन मानी गिला में सावधान होक लगी इकर में ठीक से रहक लगी शेर को हमार हिस्ट्री में साफा लिखा है साफा है स्पष्ट है हमार बुरंजी गिला से करला डाइट कुन रहक लगी स्ट्रांगली खड़ा होक लगी यारो जोरदार से आवाज देख लगी देखबा हम एसटी काइले परसु पाबोय और देखे लगी नेक्स्ट सेशन के आगे जो एसटी ना